magaganda. Ulit, ulit. 1, 2, 3. Yeah, 5, 4, 3, 2. Happy birthday to you. Ang ate ko sa happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati. Ay, dapoy. Apoy. Maligayang, Maligayang bati. Ano naman? Happy birthday! Happy birthday. Ayan ko yan. Happy birthday to you! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ay, kuya, alam ko na. Hindi, teka lang. Parang nasira. Kayo ni siya, huwag nyo nga ano. Sorry, Eunice. I love you, Eunice. Ayan, Go. go. 1, 2, 3. Blow. Blow. Happy na birthday pa. How old are you? 45. 45? Ibalik na natin dun sa nag-order. Kuya, kumari, hawak mo lang. Kunyari, pipicture ang Kuya, kakuya. hawakan mo. Ito, Hawakan mo, picture picture ka mo. na. Ang bago natin ibigay sa may-ari. Picturean mo na. Oh, ready, ready. Wow. Picture. Dapat nakarap asawa mo, picturean mo. Ayan, oh. One. Sa pagkain. Oh. Wala tayong ma-enjoy doon. Aftermath. Oo, sa aftermath. Anong masasabi mo, bossing? Wala. Ay, bossing. Bossing, anong masasabi mo? Napasubo ako.